TTADC chongbari no bwskango narwgwi tabuk kwbangma bodol no kholao ongkhorjak thwngrung haphatni bodol o kwrwngchak rok sak tharlaijak bwskangni chongbari no rwksawi abo haino yang kubuni bodol hai IPFT rok bo haino borokni candidate rok no tui door to door camping khlaimani samung bwtang chingwi rwlaikha salbaria door to door camping khlai tongo candidate Dhananjay Riang abo haikano yang chairman BSC ni chairman Sunil Debbarma tei kubuni party ni leaders rok no tui IPFT party ni candidate tini door to door camping khlaikha bwskangni TTADC chongbari o 100% no kwplai wngnai hini kha kotor bai saikha narikha IPFT ni wngwi batai ni candidate Dhananjay Riang आशीर्वाद खालामो न आं तो IPFT पार्टी सिडी मारि के दामारि के दूर टू दूर उत्तर महानपुर एरिया साइटा एडिसि ভিলেজ আছে আমরা মোটামুটি আজকে আমরা প্রায় 12টা বাজে আমরা ভালোই সারা পেয়েছি বাড়ি বাড়ি আমরা পাবলিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি ভালো আমরা আগামী দিনে IPFT পার্টি 11 মহারামপুর তেলিয়ামরা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আমরা অবশ্যই আমরা 100% আমরা জিতব আগামীতে আমরা এই এলাকার উন্নয়নের যে কাজগুলো বাকি আছে সেই বাকিগুলি কাজ আমরা এই ক্যান্ডিডেট ভালো কাজ করবে আমি আশা করি আমি নিজেই মহিয়াকামী বিএসসি হিসাবে আমি আছি আমি জানি কোন কোন জায়গার গ্যাপ আছে সেই নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আগামী দিনে কাজ করার জন্য ঠিক আছে যত মিডিয়া বন্ধু রং তাই যত আনি রাংচাকনি দাখুকি বুকুক সনা খুলুমুয়া ফারে आं दिनै अ आमचायो दूर टू दूर खालायो गोबांमा जागायाव आं बेरायो जतन आशीर्बाद दिखा जतन आननो जय खालायनानै बागै बर' आशीर्बाद दिवै खरकसा खरं मेयानो प्रश्न खायका नोंनो जितिरि रि रह खांके नोंता मुखलायनाय आबो हायरो प्रश्न का समान बिसिते आं कक साका बरनो नरनि आशीर्बाद माने आं जिति खांके नरनि समस्या समाधान आं खालायनाय आबो अबश्य आं लकेलनि बरक अ थाइनि बरक आं जिति थांबो जागानो तंनाय बरनि दुख सुख ख आमां जत साइमानो बरना गाहामखायना बरक नायखलै तिलां थानाय हिनि कग्रि मानि परे जत बरक नानो आशीर्बाद खालायका नोंनो जितिनाय नोंनो खोफ्लायनाय नोंनि चिन्ताखै तंनि आनो आशीर्बाद जांमानि बागै आं बेलायखे खुशी बेलायखे आं खाकसांगो बेलायखे बरकनो पाइफ्लाय हामबायबो मारु खुलुमखा जतनो असम আপনারা ভেরি